प्रथम दिन लेट है जल्दी जल्दी बाहर। पूजा जल्दी जल्दी रेडी हो जाई कॉलेज रे पहुंची जाए। पूजार कॉलेज आज प्रथम दिन थिला, सेथिपई ताकू ता क्लास विषय जणा नथिला। तेणु से कहारी को पचारिबा पई सेठारे छिड़ा होइथिला। सेतिकी बेले सेई पट देई मोटू जाउथिला। से मोटू को डाकी पचारिला, एक्सक्यूज मी, ये कॉलेज आज नवा जॉइन होइछि, मते मो क्लास विषय जणा नहीं, दया कर आपण मते टिके हेल्प करिवे। हाँ निश्चित, हेले आपन सब्जेक्ट कोन? पूजा मोटू को ता सब्जेक्ट विषय कहे एवं मोटू पूजा को सांगरे नहीं ता क्लास देखे दिए। एभली प्रतिदिन दुई जनक मध्य देखा साक्षात हुए। मोटू एवं पूजा मध्य धीरे धीरे बंधुता घनिष्ठ होबार लगे। सेमानकर बंधुता भल पाइबारे बदली जाए, हेले सेमाने केई काहाकू प्रपोज करंती नहीं। एभली समय गड़ी चले। सेमानकर कॉलेज रो से दिन शेष दिन थिला। मोटू, आज हमर कॉलेज रो शेष दिन। ए 5 वर्ष किपरि कटिगला जणा पड़ला नहीं। आज पर हमर प्रतिदिन देखा हो परियो नहीं। मोटू, तुमको और मते किछि कहबार अछि कि? मोटू पूजा को भल पाए बोली कहे, पूजा मध्य मोटू को भल पाए बोली कहे। पूजा गोटे कागज रे ता फोन नंबर लिखी मोटू को दिए। एबे दुई जण किछि समय सेठारे ठिया होई कथा हुअंती। किछि समय कथा हेबा परे पूजा घर को पळाए। मोटू सेठारे छिड़ा होई थाए। सेतिके बेले एक जोर पवन आसे एवं मोटू धरिथिबा कागजटी को उड़ाई नहीं जाए। कागजटी उड़ी उड़ी जाई पानी रे पड़ी जाए। कागजटी भासी भासी बहुत दूर को चली जाए। मोटू मन दुखरे घर को जाए। मोटू पाखरे पूजार ना फोन नंबर थिला ना घर एड्रेस। अन्य पटरे पूजा मोटूर कॉल को अपेक्षा करी थाए। मोटू पाखरु कॉल न आसीबा कारणरो पूजा बहुत दुखी थाए। अरे पूजा, कौन होइछि तोर? जेउनी तो कॉलेज से आछि जो बहुत मन दुखरे रहउछु। अरे नहीं पिंकी, सेबोई किछि नहीं। पूजा, मु तते 2-3 दिन हेब कॉल करूछि, हेले तो नंबर स्विच ऑफ कहूछि। तू कौन नंबर चेंज कर देछु कि? अरे पिंकी, मोर जो पुराना फोन थिला सेटा हजि गला। एबे गोटे नया फोन आनिछि, सेतिपई मो फोन स्विच ऑफ कहउथिला। ओह, ताले सेतिपई स्विच ऑफ कहउथिला। मु टेंशन हो जाइतिली। मु भाबिली कौन हैला, सेतिपई तते देखा करिया को चले आसिली। अन्य पटरे मोटू बहुत चेष्टा करुथाए केमिति ना केमिति पूजा सहित कांटेक्ट करिया पई, हेले से करि पारे नाही। किछि दिन परे मोटूर चाकरी हो जाए। मोटू काम करिया पई अमेरिका चली जाए। एभली समय धीरे धीरे बीतिबारे लागे। दिने पूजा सोई लेट रे उठे तो देखे पूरा घर बहुत सफा सुतरा थिला एवं बहुत भल भाबरे सजा होइतिला। अरे आज कोन घरे एते सफा सुतरा होइछि? रोषेई घर मध्ये बहुत बढ़िया वासना आसुछि। आज घरे कोन किछि होउछि ना कोन? ना, आज कोन एते बढ़िया वासना आसुछि? कोन रोषेई करछ कि? मते टिके दियो, मु टिके टेस्ट करे केमिति लागुछि। अरे पूजा, तू उठी गलणी? मु तो तो पाखु ही आसुथिली। आज तते देखिबा पई पुआ घर वाला आछंती। जल्दी रेडी हो जा। ना, ये कोन कहछ तमे? मते पचारिल भी नहीं आम बाहाघर ठीक कलानी। एभली कहीं कहछु? तू कौन काहाकू भल पाउछु कि? यदि काहाकू भल पाउछु ताहले ताकू मो सहित आनी देखा कर। पूजा पाखरे ना तो मोटूर फोन नंबर थिला ना ता घरर एड्रेस। सेतिपई से ता मां को कहे, ना मां, सबले किछि नहीं। मो काहाकू पसंद कर नहीं, बस मु पढ़िबा को चाहूतिली। ठीक अछि, तते पढ़िया पई के मना करूछि? ताका पुआ कोन छोटिया छुआ ना कोन से तो बही चिरी दबो। एहा परे पूजा ता संग पिंकी पाखु चली जाए और ताकू ता बाहाघर कथा कहे। पिंकी ए कथा सुनी बहुत खुशी हो जाए। संध्या रे पुआ और ता मां घर को आसंती। पुआर मां को पूजा बहुत पसंद आसे, तेणु से बाहाघर फाइनल करी जानती। पूजार मां बहुत खुशी हो जाए। से पूजा को कहंती, ताकर बहुत भल परिवार, वो भी बहुत रोजगार करूछि, तते सेटा किछ असुविधा हेबनी। तो सेटा बहुत खुशी रे रहिबो। पूजा सेठारे ता रूम को चली जाए और सेठारे बसी से कांदिबा को लागे। बाहाघर फाइनल हो जिबा कारणरो पूजा बहुत दुखी थिला।
ମୋଟୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତମେ ମୋ ସହିତ ଟାଇମ ପାସ୍ କରୁଥିଲ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ତମେ ମତେ ସତରେ ଭଲ ପାଉଛ। ଯଦି ମତେ ତୁମେ ସତରେ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମତେ ନିଶ୍ଚିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତ। ଅନ୍ୟପଟରେ ମୋଟୁ ତା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଦିନେ ମୋଟୁ ପାଖକୁ ତା ମାର କଲ୍ ଆସିଲା। ମୋଟୁ, ତୋ ଭାଇର ବାହାଘର ଠିକ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁ ଜଲ୍ଦି ଛୁଟି ନେଇ ଘରକୁ ପଳେଇଆ। ହଁ ମା, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ଅଫିସରେ ଛୁଟି ପାଇଁ କହୁଛି। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଛୁଟି ମିଳିଯିବ ମୁଁ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଏଭଳି ପୂଜାର ବାହାଘର ସମୟ ଆସେ। ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ପୂଜାର ବାହାଘର ଥିଲା। ପୂଜା ବାହାଘରର ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ମୋଟୁକୁ ମନେ ପକାଇ ବହୁତ କାନ୍ଦେ। ଅନ୍ୟପଟରେ ମୋଟୁକୁ ଅଫିସର ବହୁତ ଲେଟରେ ଛୁଟି ମିଳେ। ମୋଟୁ ସିଧା ତା ଭାଇର ବାହାଘର ଦିନ ଆସି ହିଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚେ। ପୂଜାର ବାହାଘର ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ହେବାକୁ ଥିଲା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ମୋଟୁ ମଧ୍ୟ ତା ଭାଇ ସହ ଯାଇ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚେ। ମୋଟୁ ତା ଭାଉଜ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ତା ଭାଇକୁ କୁହେ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ପୂଜାର ମା ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚେ। ଆରେ ପତଲୁ, ତମ ଭାଇ ଯଦି ତା ଭାଉଜକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ନେଇ ଯାଅ, ତା ଭାଉଜ ସହିତ ଦେଖା କରିଦିଅ। ପତଲୁ ମୋଟୁକୁ ନେଇ ତା ଭାଉଜର ରୁମକୁ ଯାଏ। ମୋଟୁ ତା ଭାଉଜକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତାକୁ ତା ଆଖି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୋଟୁ ଯାହା ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏତେ ମନେ ପକାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ତାକୁ ତା ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ସେ ପୁଣି ତା ଭାଉଜ ବେଶରେ। ସେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା। ମୋଟୁ, ତୁ ତ ଭାଉଜ ସହିତ କଥା ହେଉଥା, ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି। ପତଲୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ହେଲେ ତାକୁ ମୋଟୁକୁ କିଛି ପଚାରିବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫେରିକି ଆସେ। ଫେରିକି ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ମୋଟୁ ଓ ପୂଜାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିନିଏ। ପୂଜା, ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ଭାଉଜ ରୂପରେ ଦେଖି କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମତେ ଜଣା ନଥିଲା ଆମର ଦେଖା ଏଭଳି ରୂପରେ ହେବ। ଏବେ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି କଣ ଲାଭ? ଯଦି ତମେ ଠିକ ସମୟରେ ଆସିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ପତଲୁ ଜାଗାରେ ତମେ ଥାନ୍ତ। ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ନା ତମ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ନା ତମ ଆଡ୍ରେସ୍। ତମେ ଦେଇଥିବା ନମ୍ବରଟି ମୁଁ ହଜେଇ ଦେଲି। ଛାଡ, ତମେ ଆଉ ମତେ କିଛି ନ କହିବା ହିଁ ଭଲ। ଖୋଜିଲେ ତ ଭଗବାନ ବି ମିଳିଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ। ହଁ, ତମେ ଠିକ୍ କହୁଛ। ମୁଁ ବୋଧେ ବହୁତ ଡେରି କରିଦେଲି। ଏତେ ଡେରି କି ତମେ ମୋ ଭାଉଜ ହୋଇଗଲ। ପତଲୁ ଆଉ ପିଙ୍କି ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ପତଲୁ ପିଙ୍କିକୁ ପୂଜା ଆଉ ମୋଟୁ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରେ। ହେଲେ ପିଙ୍କି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହିଁ ବୋଲି କୁହେ। ଏହାପରେ ପତଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୁମକୁ ଡାକେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହେ, ମୁଁ ପିଙ୍କିକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପତଲୁକୁ ସମସ୍ତେ ପୂଜା ସହିତ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ହେଲେ ପତଲୁ ରାଜି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମୋଟୁକୁ ପୂଜା ସହିତ ବାହା ହେବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି। ମୋଟୁ ରାଜି ହୋଇଯାଏ। ଏହାପରେ ମୋଟୁ ଓ ପୂଜାର ବାହାଘର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପତଲୁ ଆଉ ପିଙ୍କିର ମଧ୍ୟ ବାହାଘର ହୋଇଯାଏ। ପିଙ୍କି ପତଲୁକୁ ବାହା ହୋଇ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ସେମାନେ ଅଧିକା ଖୁସି ଥାନ୍ତି ପୂଜା ଆଉ ମୋଟୁର ବାହାଘର କରି।